الحمد لله. الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، كثيرا ما يتحدث المتحدثون عن الصيام وآداب الصيام وما يفطر في الصيام وما يبطل الصيام، ونقتصر الكلام عن بعض الأمور المتعلقة بالفرض، كالأكل عمدا أو الأكل سهوا أو الجماع في نهار رمضان أو غير ذلك، فيكون المآل أن الصيام باطل أو فاسد أو غير ذلك، في حين أن ثمة أمور أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم من ذلك، أي هي فقط لا تبطل الصيام، ولكن يمكن أن تخدش إيمان المرء وعقيدته. La plupart du temps, chers frères, chères sœurs, quand on parle, et surtout, je dis quand on parle, les savants quand ils parlent de ce qui rompt le ramadan, le jeûne, ce qui annule le jeûne, ce qui peut diminuer la valeur du jeûne, et on parle des choses, comment on peut dire, qui peut arriver quotidiennement. La personne a oublié, il a mangé, la personne a mangé exprès, la personne ne jeûne pas, et ainsi de suite. Et après on parle de la compensation, l'expiation, et ainsi de suite, l'expiatoire, et le kafara, et ainsi de suite. Mais on néglige parfois des choses qui sont beaucoup plus pires, qui sont pires que de rompre le ramadan ou de récupérer les jours rompés ou consommés, dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. ومن هنا أيها الأحباب الكرام أوتينا، et dans ce point-là c'est notre maillon faible, surtout notre communauté musulmane. وأشير هنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام البخاري، وحديث أنس بن مالك في رواية أخرى أخرجه الإمام الطبراني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في رواية أنس: من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. النبي يحدد هنا بعد عميق جدا لهذه العلاقة الاجتماعية، إن الإنسان لا يكذب ولا يحدث بالزور ولا يفعل الزور إلا إذا تعلق الأمر بأخيه. والخنا أي الفحش والخيانة والكذب. لا يمكن أن نقول إنسان يكذب على نفسه، ولكن يكذب على غيره ويشهد الزور ضد غيره ويهين ويحتقر ويظلم غيره. النبي إذن قال: من وصل إلى هذه الحالة فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، يعني فليأكل وليشرب، رمضانه لا يفيده في شيء. Alors le hadith que je voulais citer, le sujet de notre prêche aujourd'hui, que de faire attention parce qu'il y a aussi les cas où on doit être vigilant.
C'est vrai, on doit savoir les choses à éviter pour ne pas gâcher son jeûne. Mais malheureusement, notre communauté, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore compris même l'objectif du jeûne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, celui qui ne délaisse pas le faux témoignage, n'est ouvré des faux œuvres. Et dans la version de Anas ibn Malik rapportée par l'imam Tabari, le premier hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il s'abstient de sa boisson et sa nourriture. Le prophète ici nous donne une règle pour comprendre que le fait de s'abstenir, de ne pas boire et de ne pas manger durant la journée du mois du Ramadan, oui, c'est une adoration. Mais si cette adoration ne t'empêche pas d'œuvrer mal, ça veut dire de faire du mal, de traiter ton frère d'une façon qui n'est pas convenable, de mentir, de faire un faux témoignage, de bannir ton frère. Allah n'a pas besoin de cette adoration. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut parler d'une relation qui doit être entre nous les uns vis-à-vis des autres. C'est la relation de fraternité, al-Ahbab. Cette relation de fraternité, on doit y faire attention parce que son influence, ce n'est pas seulement son impact, son malfait, ce n'est pas seulement qu'il diminue la valeur de ton adoration, mais il met en cause ta foi. Il met en cause ta foi. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, notre religion, a exigé deux relations dans la fraternité. ليس فقط أحباب الكرام هذه العلاقة بين المسلمين فيما بينهم والأخوة الإسلامية التي ينبغي أن تكون بينهم ليس فقط تنقص من أجر الصيام أو من أجر الطاعة والعبادة، ولكن تجعل إيمانك محل نقاش، تجعل عقيدتك متزعزعة. لذلك ربط الله سبحانه وتعالى والشرع الحنيف هذه العلاقة بأمرين، ما لم يتحقق الأمرين فالإنسان لا يستفيد من عبادته شيئا، فربطها بين النصح والنصرة. النصح والنصرة هذا الذي ينبغي أن يكون العلاقة الوطيدة بين المسلمين في أنحاء العالم. Cette relation que notre religion a établie pour que nos adorations, que notre croyance, que notre dogme, que notre aqidah soit forte, on doit avoir cette relation de le secours, rapporter le secours et le conseil à ton frère. Le moment où tu n'as pas rapporté le secours à ton frère et tu n'as pas conseillé ton frère, là, ta foi ne peut pas être complète. Il est carrément dégradé, donnez les textes. لهذا فإن الحق سبحانه وتعالى جعل الأخوة نعمة. Allah subhanahu wa ta'ala a considéré la fraternité comme une grâce de sa part. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا كرر النعمة مرتين. Rappelez-vous de la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala quand vous étiez des ennemis et par sa grâce vous êtes devenus des frères. Vous étiez devenus des ennemis quand il n'y a pas d'islam, mais après l'islam, par la grâce de l'islam, la grâce de Dieu, vous êtes devenus frères. Alors, on doit faire attention à cela. وخاصة النصرة والنصح هذه أحباب الكرام من الناحية الإنسانية فطرة ومن الناحية الشرعية واجب. Le fait de rapporter le secours et le conseil à ton frère, au niveau d'humanité, c'est une nature. On va donner des exemples. C'est naturellement, humainement, quand tu vois quelqu'un, même, on dépasse un petit peu la fraternité religieuse à la fraternité humaine, quand tu vois quelqu'un est en danger, tu lui apportes ton secours, tu vas le secourir. Ne serait-ce qu'un animal. Si naturellement, tu ne peux pas laisser un animal comme ça dans le danger. Naturellement.
Et aussi le conseil. Naturellement, tu vois quelqu'un, même si tu partages rien avec lui, il fait de mauvaises choses, tu vas le conseiller. Mais dans notre religion, c'est une obligation. C'est pas quelque chose souhaité. C'est pas quelque chose souhaité ou une sunna ou une recommandation. Non, c'est une obligation. لذلك الحق سبحانه وتعالى جعل أيها الأحباب الكرام أداة حصر. وحينما يحصر القرآن الكريم خصلة معينة في فئة معينة بمعنى أنه لا ينبغي إلا أن يكون كذلك، فإن كان ضد فهو ضد الخصلة. بمعنى حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، بمعنى ينبغي أن يكون المؤمنون إخوة، فإن لم يكونوا إخوة فليسوا بمؤمنين. Certes, quand Dieu subhanahu wa ta'ala, comment dirais-je, nous donne une qualité et il lui a donné une façon dont cette qualité il doit être comment dirais-je, établie, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, les croyants sont des frères. Ce qu'on va comprendre, c'est quand les croyants ne sont pas frères les uns vis-à-vis d'autres, il n'y a plus de croyance. Ça veut dire si on n'arrive pas à vivre autant que frères, qui se conseillent, qui se secourent les uns et les autres, les uns rapportent le secours aux autres, si le contraire, ça veut dire automatiquement c'est le contraire de la croyance. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحباب الكرام، لم نستطع بعد في وعصرنا هذا أن نعي كلام رسول الله. Tu ne peux pas être un véritable croyant tant que tu n'aimes pas à ton frère ce que tu aimes à toi-même. Tu ne peux pas être un véritable croyant tant que tu n'aimes pas à ton frère ce que tu aimes à toi-même. Fais ce que tu veux, prie, jeûne, va au pèlerinage chaque année ou si tu veux même chaque mois. Tu ne peux pas. Le prophète a mis une barrière, un trait rouge. Tu ne peux pas avoir la foi complète, la croyance complète, tant que tu n'aimes pas à ton frère ce que tu aimes à toi-même. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد والذي نفس محمد بيده والذي نفس بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وإياكم والبغض وفي رواية وإياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète a juré par Dieu subhanahu wa ta'ala, par celui qui tient mon âme entre ses mains. Vous ne pouvez pas accéder au paradis tant que vous n'êtes pas des musulmans. Vous voulez être des musulmans? Vivez en paix les uns vis-à-vis des autres. Et méfiez-vous de mépriser les uns et les autres. Dans une autre version, méfiez-vous de rompre les liens de fraternité entre vous, parce que c'est elle qui rase. Le fait de rompre ce lien, il rase. Le prophète il a dit, je ne dis pas qu'il rase les cheveux de la tête, mais il rase la religion. Ça veut dire le fait de faire du mal à ton frère, tu es en train de raser ta religion. Tu es en train d'éliminer ta croyance. Croyez-moi, Ahbab Karam. On parle de rompre le jeûne, ne pas rompre le jeûne, et ainsi de suite. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدلكم على أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة خرجه الترمذي. Prophète, vous voulez que je vous indique quelque chose qui est aussi mieux que le jeûne, aussi mieux que la prière, aussi mieux que le monde? Ils ont dit, bien sûr, prophète des saints. Il a dit, ne rompez pas les liens de fraternité entre vous.
liez les liens de fraternité entre vous. Sinon, si vous rompez les liens de fraternité entre vous, c'est elle qui rase. Il rase la religion. Regardez, Ahbab Karam, autour de nous aujourd'hui. Regardez autour de nous qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Wallahi, ay Ahbab al-Karam. بعض مشركي قريش اليوم خير من بعض مسلم اليوم. وأعطيكم الدليل القاطع بإجماع أهل السيرة. Croyez-moi, Ahbab al-Karam, certains d'individus à l'époque de Quraysh qui ne sont pas musulmans, qui sont des mécréants, ils sont mieux que certains musulmans de notre contexte aujourd'hui. لما أجمعت قريش على حصار النبي صلى الله عليه وسلم وأهله من بني هشام وبني عبد المطلب، أجمعت بني خزيمة وبني الأسد وبني أجمعوا على حصار النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله من بني هشام وبني المطلب، وحصروهم 3 سنوات. ولكن لما جاءت النصح والنصرة بالفطرة قام بعد 5 رجال. قام هشام بن عروة وزهير بن أبي أمية المخزومي ومطعم بن عدي ورجلين 2 كذلك بينهم زمعة بن الأسد وابن البختري بن هشام. 5 رجال. قال والله لا يليق بنا أن نأكل ونشرب وننعم في بيوتنا وبنو هشام وبنو عبد المطلب في شعاب في الصحراء لا يجدون ما يأكلون. قامت الحمية، حمية البشرية الإنسانية قامت فيهم، فقاموا ومزقوا الوثيقة العار في التاريخ. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout avant la 10e année de l'Hijra, avant la 10e année de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les Mekkois ils ont senti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons commence à prendre l'ampleur avec Bani Hisham et Bani Abd al-Muttalib, ils se sont mis tous d'accord et signé un pacte de honte à travers l'histoire de l'humanité de faire l'embargo contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Musulmans ou non musulmans, tous ceux qui soutiennent le prophète. Par Bani Hisham, Bani Abd al-Muttalib, tous ceux qui soutiennent le prophète, ils leur ont dit, soit vous nous donnez le prophète qu'on l'assassine pour qu'on finisse avec cette histoire, soit on va vous abandonner, pas de commerce avec vous, pas de mariage avec vous, pas de... Et ils les ont bannis dans un désert, dans un vallée où il n'y a rien. 3 ans, jusqu'à ce que les musulmans et les non-musulmans qui sont avec eux, ils ont mangé les feuilles d'arbre. Mais à un certain moment, 5 personnes, 5 hommes, ils ont senti, si on peut dire, une situation d'humiliation, une situation de honte. Comment ça se fait que Bani Hisham, Bani Abd al-Muttalib, des tribus parmi nous, on était toujours, comment dirais-je, on faisait toujours, si on peut dire, une alliance forte de la Mecque et aujourd'hui on a banni nos voisins. Non, c'est pas possible. Qu'on va manger, on va boire et nous on vit le confort total chez nous et ces gens-là, ils vont crever de faim dans cette vallée. Et Hisham ibn Urwa ainsi que Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzoumi ainsi que Al-Mut'im ibn Adi ainsi que Abu al-Bukhtari ibn Hisham et puis Zam'a ibn al-Asad, ils ont dit non, c'est fini. Ils se sont mis tous d'accord et opposés à cette, comment dirais-je, à cet acte de honte inhumain. Alors aujourd'hui, Ahbab al-Karam, nous, dans notre contexte, on parle de l'islam, on parle de fraternité, on se lit tarawih, en plein ramadan, et tu trouves parmi nous qui bannir son frère pour des mensonges. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu subhanahu wa ta'ala? ماذا سنقول لله سبحانه وتعالى وبعضنا يحاصر بعضا. Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez l'histoire de Gaza, rajoutez aujourd'hui l'histoire de Qatar. Et
trouve parmi les savants qui soutiennent cet embargo inhumain. Je ne parle pas de la religion musulmane. Est-ce que c'est possible d'arriver au XXe siècle où l'islam est la majorité sur terre et on va se mettre d'accord, nous les musulmans, pour bannir nos frères, pour couper la relation en air, par la mer, par la terre, par des mensonges? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu le jour dernier? On va mourir, wallah, on va mourir. Heureusement. Moi je dis toujours, heureusement qu'on va mourir. Wallah, se retrouver devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Et on va rendre les comptes à tous ceux qui ont fait du mal à leurs frères. Ils vont rendre les comptes. Et les comptes, ils seront graves. Parce que l'hypocrisie, ça arrive à un certain niveau qui est insupportable. Même au sein des savants aujourd'hui. أسأل الله العلي القدير أن يفك أسرنا. قولوا قولي واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، الخطب والله جلل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الصحيح عنه العلاقة التي ينبغي أن تكون بين أخيك المسلم هي هذه النصرة والنصح، فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا وقفت مكتوف الأيدي لم تنصر أخاك. فقال ابن الأثير فإنه ظلم، عدم نصرة الأخ ظلم. فقالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، ولكن إذا كان ظالما كيف ننصره؟ الإنسان إذا كان مظلوم تنصره لأنه مظلوم، ولكن إذا كان هو الظالم كيف تنصره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه، تحجزه، تأخذ بيده، لا تتركه ليظلم. هذه هي نصرته. أين نحن من أفعال رسول الله وأقوال رسول الله؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous a donné une règle. Et cette règle doit être une règle, un ordre qui doit être entre nous. On doit se comporter les uns et les autres avec cette règle. Rapporte le secours à ton frère, quel que soit, juste aux victimes d'une injustice. Si ton frère il est injuste, ou si ton frère il est victime d'une injustice, tu dois lui rapporter le secours. Bien évidemment, les compagnons ils se posent la question. On peut lui rapporter le secours, c'est les victimes d'une injustice. Mais comment on peut lui rapporter le secours? C'est lui-même injuste, c'est lui qui a commis l'injustice. Le prophète alors il a donné la règle. Si tu vois ton frère qui commet l'injustice, tu dois l'interdire. Tu dois l'interdire, tu ne dois pas le soutenir. Quand tu vois ton frère qui est en train d'agresser ton frère, il ne faut pas soutenir celui qui agresse, même si c'était du conflit avec celui qui a été agressé. Tu laisses du conflit de côté. Mais parce que c'est ton frère, tu dois interdire celui qui est injuste à commettre son injustice vis-à-vis de ton frère. Si tu n'as pas fait, le fait d'être omu, le fait de rien faire, ça veut dire que tu soutiens celui qui est injuste à être injuste. Et tu partages la même injustice avec lui, comme l'a dit l'imam Ibn al-Athir. Mais le pire, c'est que tu soutiens celui qui est injuste à être injuste. Et c'est là notre cas aujourd'hui. Partons d'une simple relation entre nous. À la mosquée, à la maison, dans le quartier, partout. Mettez dans votre tête cette règle. On n'est pas des bestiaux. Peut-être même parfois les bestiaux, ils peuvent intervenir pour défendre les uns et les autres. Mais nous, les êtres humains, aujourd'hui, on se permet d'être injuste et on soutient celui qui est injuste. Wallah, on ne peut pas dire plus que et ceux qui sont injustes, ils verront quand ils seront devant Dieu subhanahu wa ta'ala dans quelle situation ils seront.
أسأل العلي القدير الواحد الأحد الفرد الصمد في عليائه وفي هذا اليوم المبارك من أراد بالإسلام والمسلمين شرا ولو كان من المسلمين أن تأخذه بقوتك يا عزيز يا جبار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا ولو كان من بين المسلمين أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا رب إنا نسألك أن تنقي حوزة الإسلام من النفاق ومن الشقاق ومن الظلم والطغيان. اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحيي في قلوب المسلمين نأخوة الأخوة والنصرة فيك. اللهم يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين والمصلحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك أن ننال من أعراض ودماء وإخواننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب إننا مغلوبون فانتصر. اللهم انتصر لعبادك. اللهم اكفِ إخواننا يا رب في سوريا وكلهم في فلسطين وكلهم في قطر وكلهم في مصر وكلهم في كل مكان يضطهدون فيه. اللهم يا رب من سلط سيفه ولسانه وعلمه وقوته وماله على المسلمين في كل مكان، اللهم يا رب إنا نسألك أن تجعل لسانه وسيفه وماله وسلطانه وبالا عليه يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم، فإنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم أمنا في هذه البلاد في أوطاننا. اللهم يا رب اجعلنا فيها من الآمنين واجعلنا فيها من الأخوة المتحابين. رب الكرام، أخ لنا يسألنا الدعاء عنده بنت مريضة، يسألكم الدعاء أصلا في السجود. اللهم يا رب إن كان هذا وقت الاستجابة اللهم شافي يا رب العالمين. الحج العربي اللهم شافي يا رب العالمين بنته شفاء عاجلا. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وأقم الصلاة.